आईन अबकारी और पूर्त विभाग युव मंत्री श्री पृथ्वीराज हरिचंदन उपस्थित अच्छा मुझे समारोह को स्वागत करताल ध्वनि में आम समस्त स्वागत करवा मंत्री मोदी को अनुरोध करुच्ची से प्रदीप प्रज्वलन कर वर्तमान में अनुरोध करी श्रीमती प्रतीति आर्य निहारी दे लीता दास एवं संयुक्ता मिश्र महोदया को से अतिथि मान पुष्पगुच्छ मु सुकांत कुमार महांती अटल बिहारी वाजपेयी रिसर्च इंस्टीट्यूट सदस्य आज भारत रत्न अटल जी पुण्य षष्ठतम पुण्य श्राद्ध दिवस पालन करा जाउथला एवं यहाकू एभिहार तरफ समस्त सदस्य पालन कले। आज एम्स परिसर रे प्रथमे तांकर माल्यार्पण करागला। एथिरे एम्स निर्देशक डॉक्टर आशुतोष विश्वास, समीर महांती, भाजपार प्रेसिडेंट आमर मनमोहन सामल, आमर कार्यनिर्वाही अधिकारी डॉक्टर बंशीधर दास, संजय पट्टनायक, सुभाषिष महापात्र, अमीय दास, चंदन भाई एवं समस्त कर्मकर्ता यूआरआईर सेठारे पुष्पमाल्य प्रदान कले एवं तत्परे बिंदुसागर कूल आमर माननीय विधायक एवं आरएसएस कर्मकर्ता, अनेक हिंदू जागरण समिति, बीजेपी महिला प्रतिनिधि एवं सही कार्य को विरूपाक्ष पंडा एवं मानस शतपथी भाई ताकू परिचालना करथिले। तत्परे सभा कार्य अनुष्ठित होता। जयदेव भवन ठारे 11 महान कार्य थिला। देशभक्ति, देश प्रति तांकर जो अनुरक्ति थिला एवं जाति धर्म वर्ण निर्विशेष जड़े भारतर मौड़मणि बोली जहाँ को आख्या दिज्व तांको आलोकपात करथिले एवं जेतेबेले ये युवक थिले, मंत्री नथिले मध्य सेतेबेले जेतेबेले वाजपेयी आसुथिले तांको सहित तांकर किपरि माने देखा हेउथिला एवं दिल्ली गले से लोकसभा रे कहिथिले जे भारतर किपरि उन्नति हेबो, भारत जनसाधारण किपरि सुख स्वच्छंदरे कालयापन करिवे तार से जो निदर्शन करथिले, तार जो परिकल्पना करथिले, भारत के एक स्वर्णिम राम राज्य प्रतिष्ठा करिवार जो अंगीकारबद्धता थिले ताहा उपरे आलोकपात करथिले। धन्यवाद। मान्यवर ओडिशा सरकारंकर मंत्री आईन अबकारी एवं पूर्त विभाग मंत्री श्रीयुक्त पृथ्वीराज हरिचंदन महोदय प्रदीप प्रज्वलन करथिले। तत्परे प्राक्तन न्यायाधीश उमाशंकर
मिश्र महोदय संविधान और आईन प्रणेता विषय आलोकपात करथिले। मंत्री महोदय वाजपेयी अनेक गुरुत्वपूर्ण वक्तव्य प्रदान करथिले। तांको सह निजर अनुभूति मध्य वाजपेयी किछि आमको रखिथिले मत तांकर। एवं अपोलो हॉस्पिटल रो कार्यनिर्वाहक अधिकारी श्रीयुक्त आलोक श्रीवास्तव महोदय से मध्य वक्तव्य प्रदान करथिले। अभय द्विवेदी ए कार्य को परिचालना करथिले एवं सुधाकर पत्री जे कि सभापति से सभा मध्य अवलोकन करथिले। एवं एमानक मध्यरे अनेक कार्यकर्ता अनेक कर्मकर्ता समस्ते सभा को परिचालना करिवारे बहुत सहयोग करथिले। परिशेष रे खाद्यपेयर बंदोबस्त करा जाइथिला एवं धन्यवाद अर्पण सहित समस्ते निज निज कार्य को आज आपणकर जो जयदेव भवन ठारे अटल बिहारी वाजपेयी 6षष्ठतम पुण्यतिथि अवसर में आपणकर ओडिशा सरकार एवं केंद्र सरकार किसी निवेदन अच्छी कि? आज्ञा नमस्कार। आमको आज भारतर से सर्वठु महान जमती महात्मा गांधी जातिर पिता सी थिले सेपरी आम समस्त आदर्श श्री अटल बिहारी जी आम समस्त देशर आदर्श एवं सारा विश्वर आदर्श तांकोपाई मु केवल सरकार को पाखे गोटे निवेदन करी जे आमको प्रति जदि गाँव में न हो पार्ला तथापि प्रति जिले में श्री अटल जी कौन सी प्रतिमूर्ति स्थापन भल जगार एवं तांकर जगार जमती आमर विभिन्न प्रकार भवन हो श्री अटल भवन हो एवं एटा प्रति जिले में रहू सब व्यवहृत हो आईथिरे केवल राष्ट्रर एवं देशव्यापी बाहर भी जहाँ भी रहा केवल उन्नतिर सबू मीटिंग सब हो जो थे आम सरकार को केवल रिक्वेस्ट करुचु जे आमको ये जो डिस्ट्रिक्ट मानक अच्छी सबू डिस्ट्रिक्ट रे मुख्य मुख्य जगार आमको कौन सी जगह दि जाऊ एवं प्रतिमूर्ति पाई केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार पाखे प्रार्थना कि से आमको ये सब करने कि आमको सम्मति दिंतु एवं आमको सब प्रकार साहाय्य करंतु। किसी निवेदन अच्छी कि आपनकर अटल बिहारी रिसर्च सेंटर तरफ देखु आज महामान्य सम्मान्य भारतर बरपुत्र श्रीयुक्त अटल बिहारी वाजपेयी 6षष्ठतम श्राद्ध दिवस बा पुण्यतिथि पालन करने उद्देश्य आम ये जयदेव भवन ठारे समस्ते एकत्रित होइथिलु। एथिरे ओडिशार विभिन्न राजनैतिक पदपदवी विभिन्न उच्च पदस्थ अधिकारी जोग देइथिले। एथिरे बहुत आलोचना है वाजपेयी माने कार्यकलाप उपर राजनीतिक जीवन उपर सी मरी आम पाखे अमर हो रही जाइछन्ति कना आम आगु बहुत प्रधानमंत्री की देखिथिलु तांको परे भी आम देखुचु प्रधानमंत्री ए काम करुचंती भल भी काम करुचंती किंतु तांको काम थिला अद्वितीय अभिन्न स्वागत योग्य चिरस्मरणीय आ से महापुरुष जहाँ चिंता करथिले से जदि आउ कई दिन आम भारत वर्षर नेतृत्व नहीं आगु शासन भार मुंडे चली था आशा करुच्ची आम जो चिंता करें 2047 मसीहा माने स्वाधीनतार 100 वर्ष पूर्ति अवसर भितर सुनार भारतर स्वप्न देखीचे बोधहुए से 2047 पर्यंत आमको अपेक्षा करने पड़ न कि सरकार पाखे निवेदन अच्छी कि आमर ओडिशा राज्य सरकार को आप प्रतिमूर्ति स्थापन करने अटल बिहारी वाजपेयी हाँ शुणु तो आमर तो सीटा निश्चित मुख्य सेटा मु शेष में कही था आपन तो पचारे आमर जमी विभिन्न प्रकार महापुरुष मान स्टाच्यू प्रतिमूर्ति स्मृति भवन बा तांको मन रखिला भाया गोटे बड़ बड़ सरकारी प्रतिष्ठान नामांकरण करा जाउची सेमती अटल बिहारी वाजपेयी ना आमर जमी जयदेव भवन कि अन्य जो नामकरण करा महापुरुष मान ना अटल भवन ना एक भवन निर्माण सरकार प्रोत्साहन द्वारा राज्य सरकार केंद्र सरकार ये प्रति ध्यान देवे बोली आमर अनुरोध रही। अटल बिहारी वाजपेयी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये गोटे अनुष्ठान अटल बिहारी वाजपेयी आदर्श सबुआड़े प्रसार करने 10 वर्ष तले 2014 मसीह गठित होता तार आभिमुख्य थिला एवं आभिमुख्य एवं रही कि अटल बिहारी वाजपेयी जो राष्ट्र प्रेम
ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସେଇଟା ଯୁବ ସମାଜରେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରସାର କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ 10 ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିଥି ପାଳନ କରାଗଲା। ନହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ 2014 ମସିହାରେ ସୁଶାସନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ପାଳନ କରିବାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଟି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନ କାଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ କାଳ ଏ ସମୟରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଅସ୍ମିତା ଜାତୀୟ ଅସ୍ମିତାକୁ ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଉନ୍ମେଷ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥିକୁ ଭାରତ ସରକାର ଜାତୀୟ ଅସ୍ମିତା ଦିବସ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବକାରୀ ଏବଂ ଆଇନ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମାନେ ମୋର କୈଶୋର ମୋର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜୀବନରୁ ମୁଁ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ବିଚାରଧାରାକୁ କେମିତି ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସାର କରିବା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାଇୱେ ମଧ୍ୟ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନାଁରେ କରିବାର ଅଛି। ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଯୋଜନା ଅଛି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯିବ, ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ, ତେଣୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଦେଶର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଘୋଷଣା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘୋଷଣାଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଯୁବ ସମାଜ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଯୁବ ସମାଜ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନବାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିଥି ପାଳନ କରିଥିଲା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ୟାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି କି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଯୁବ ସମାଜରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ୟାର ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଧାକର ଖତ୍ରୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ଦାସ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାର ସବୁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ତ ନେଇ ହେବନି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ସେଇ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଜଣେ ଟ୍ରଷ୍ଟି। ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରଥ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ସେଇମାନଙ୍କର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କିଛି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଗଲା, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯିବ ସେହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ରାଜଧାନୀର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ କି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।